Praise God. Thank you for your generosity. Gracias por su generosidad. We love your generosity. Estamos agradecidos por ella. Last week we announced that this Sunday Pastor Steve is going to preach the word to us. En la anterior semana anunciamos que hoy el pastor Steve iba a estar predicando la palabra. And we are always honored to have Pastor Steve with us preach the word here. Y siempre nos honra cuando él predica aquí con nosotros. In a second, you will realize that he recovered all his hair and lost 30 years of life. En un segundo se va a dar cuenta que recuperó su cabello y rejuveneció. Actually, Pastor Steve had a little accident yesterday. He's okay. Everything is okay, but he's not able to be with us today. Pero el pastor Steve tuvo un accidente ayer y no puede estar con nosotros hoy. And but we're very honored and blessed to have with us our very own La Casa missionary, Pero estamos honrados de tener hoy día a nuestro propio misionero de parte de la casa, Pastor Pedro. Pedro. And he's going to come and preach the word to us. El pastor Pedro va a predicar la palabra hoy día. Pedro just finished his assessment center as a church planter. Él acaba de terminar su asesoramiento para And he ser got all that pastor. faith now. Así- And we're excited to have him with us. Y estamos emocionados de que esté Welcome con to La nosotros. Casa, Pedro. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Thank you. Buenos días, La Casa, ¿qué tal? Good morning, La Casa. How we doing? ¿Bien? Ok. Bueno, ya me ha presentado Pastor Fikri, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Pedro Pastor Fikri just introduced me, but I'll introduce myself. My name is Pedro. y a pesar de que dice que soy un misionero de la casa, la realidad es esta. And even he says that I'm a missionary of La Casa. The reality is, Soy un misionero que robó mi mujer de la casa. I'm a missionary that stole my wife from La Casa. Yes, he did. I'm still mad at you for that. Mi mujer, mi querida mujer está ahí atrás, Natalie, era miembro de la casa cuando nos My conocimos wife that is sitting here in the back, she was a member of La Casa before we got married. y yo vivía en España. And I lived in Spain. Y de verdad, desde que el momento en que empezamos a salir, la casa se convirtió en mi casa. So since we started dating with Natalie, La Casa became my casa, my house. Veo muchas caras nuevas, pero si estáis aquí y eres miembro de la casa, quiero darte las gracias. I see a lot of new faces, but if you're here and you're part of La Casa, I want to thank you. Como Pastor Fikri ha dicho, mi mujer y yo somos misioneros en España As Pastor Fikri said, my wife and I are missionaries in Spain. y desde el primer día la casa ha estado con nosotros en España. And since the first day, La Casa have been with us in Spain. La casa no tiene muros y la casa se extiende hasta Madrid, España. La Casa does not have walls, so you guys are extending yourself all the way to Madrid. Así que muchas gracias por estar aquí, por ser parte de esta So iglesia. thank you so much for being here and being part of this church. Y lo siguiente que quiero hacer es darle las gracias a mi intérprete, a Pastor Fikri. And now I want to thank my interpreter, Pastor Fikri. Pastor Fikri también desde el primer día creyó en mí. Pastor Fikri also from the first day believed in me. A pesar de que nunca había predicado, Pastor Fikri me dio la oportunidad hace 3 años de predicar aquí en la casa. Even I've never preached before. 3 years ago, he gave me the opportunity to preach here at La Casa. Y cuando el año pasado mi mujer y yo estábamos pasando por un momento muy difícil en nuestro ministerio, And last year, when my wife and I were going through a very difficult moment in our ministry, Pastor Fikri y Margo estuvieron ahí para nosotros. Pastor Fikri and Margot were there for us. Así que gracias, Pastor Fikri. Love you, buddy. Hoy quiero empezar mi mensaje con una historia acerca de mi familia. I want to start my sermon today by sharing a story from my own family. Hace 2 o 3 años estaba con mi madre visitando el pueblo de mi abuela que está como a las afueras de Madrid, en España. A couple of years ago, I was visiting with my mom the town where my grandmother lived outside of Madrid in Spain. Mi abuela viene de un pueblo muy pequeño. My grandmother comes from a very tiny village. ¿Hay alguna persona aquí que viene o que sus abuelos o sus padres vienen de un lugar muy pequeño? Anybody here comes from or their grandparents come from a small town, a small village? Ok, Yes, algunas manos. some people. En este pueblo, la mayoría de la gente del pueblo son tíos, primos, abuelos, tiabuelos míos y todos tenemos el mismo apellido. In that little town, everybody is family. Everybody's uncle, grandparent, grandson, they just all related. Ante la duda, saludo a alguien y le digo hola tío o hola tía y seguro que voy a dar Just to bien. make sure I don't offend anybody, I greet everyone in that little town as hi uncle, hi aunt, because more than likely they're going to be an uncle or an aunt to me.
Pero déjame que te explique lo que me ocurrió ese día. But let me explain to you what happened at that particular day. Estaba caminando con mi madre y con uno de estas tías mías, I was walking with my mom and was one of these aunts from that little town. y la verdad que no te puedo explicar de qué manera esta mujer era mi tía. Era un abuelo en común, pero bueno, And algo así. I really cannot explain how she was my aunt, maybe from Adam and Eve, I don't know. Ya. Pero lo que ocurrió es que estábamos caminando por la calle del pueblo, y este pueblo tiene 5 calles. But what happened is we were walking through this village, and this village has 5 roads, 5 small streets. Y de repente me di la vuelta y mi tía había desaparecido. And suddenly I just look around and my aunt completely disappeared. She vanished. Lo que ocurrió es que apareció otra persona delante nuestro en la calle. What happened is another person showed up in that particular street. Sorpresa, otra tía. Surprise, it was another aunt of mine. Y empezamos a hablar con nuestra otra tía. So we were starting to talk with that new aunt that just appeared. Y le dijimos, es que veníamos con esta otra tía, pero de repente ha desaparecido. And we told her, I had my other aunt with me, but I don't know what happened to her. She just disappeared. Y esta tía nos explicó lo que ocurrió. And that new aunt explained to us what happened. Hacía décadas, estas 2 tías y otros tíos y otros primos se habían enfadado. Decades ago, that first aunt, the other one, and a few other aunts and uncles from that little town, they had a fight among themselves. Y le preguntamos a la tía, ¿qué pasó? And we asked her, what happened? Y no nos lo pudo explicar. And she said, I can't remember. El problema ocurrió hace tantas décadas que no sabemos ya de quién fue la culpa y qué ocurrió. The problem happened so many decades away, we cannot even remember what really is what happened. Y por este conflicto que nadie recuerda, And because of that conflict that no one remembers, sigue el pueblo entero dividido. the entire village is still divided decades later. Y a pesar de que este pueblo solo tiene 5 calles, y no exagero, And even that little village has only 5 small streets, and I'm not exaggerating. la mitad del pueblo no puede caminar por las calles cuando aparece la otra mitad del pueblo. Half of the village cannot walk when the other half is walking at the same time. They're that enemy. Y a lo mejor estás aquí, And you might be here today. y a lo mejor no vives en un pueblo tan pequeño, You probably don't live in a small village like that. pero también a lo mejor hay gente en tu teléfono, en tu WhatsApp, en tu iMessage con la cual no puedes hablar. But probably there are people in your WhatsApp and your Messenger or on your phone A lo with mejor whom has you tenido- cannot really talk. A lo mejor has tenido conflictos hace tiempo, décadas o años, Maybe you've had a conflict recent or years ago or even decades ago. y esto sigue impactando tu vida hoy. And this continues to impact your life even today. A lo mejor has sido herido por tu familia, por tus amigos hace tiempo, Maybe you have been hurt by your family, by your friends y, es- time ago. y este conflicto te sigue persiguiendo hoy día. And this conflict continue to hunt you today. Si este eres tú, If this is you, te pido que leas estos versículos conmigo. I encourage you to read these verses of the scripture with me. En Génesis 45, In Genesis 45, del 4 al 15, vamos a leer lo we're siguiente. going to read together from verse 4 to verse 15. Es bastante largo, así que prepárate. It's a little bit of reading, but prepare yourself, embrace yourself. Sam, it's okay. They know. Pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Then Joseph said to his brothers, come close to me. Ellos se acercaron y él les dijo, When they had come, so he said, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis y que llegó a Egipto. I am your brother Joseph, the one that you sold into Egypt. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, And now do not be distressed and do not be angry with yourself for selling me here. porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Because it is to save lives that God sent me ahead of you. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los que no habrá ni siembra ni cosecha. For 2 years now there has been famine in the land, and for the next 5 years there will be no plowing or reaping. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón,
por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Now hurry back to my father and say to him, this is what your son Joseph says, God has made me lord of Egypt. Come down to me, do not delay. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. You shall live in the region of Goshen and be near me, you, your children and your grandchildren, your flocks and herds, and all you have. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. I will provide for you there because 5 years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to you will become destitute. Mi hermano Benjamín y vosotros mismos sois testigos de que yo soy en persona quien habla. You see for yourself, and so can my brother Benjamin, that it is really I who am speaking to you. Contadle a mi padre el prestigio que tengo en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre aquí. Tell my father about all the honor accorded me in Egypt and about everything you have seen, and bring my father down here quickly. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Then he threw his arms around his brother Benjamin and wept, and Benjamin embraced him weeping. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. And he kissed all his brothers and wept over them. Afterward, his brother talked with him. Ok, os había advertido, es un pasaje largo, I told you it's a long scripture, pero de hecho la historia de José, la historia de este personaje que acabamos de leer, es mucho más larga y os la voy a resumir en unos but minutos. really the story of this biblical character that we just read about is longer, and I want to summarize it to you real quick. Estoy convencido de que Dios te va a hablar a través de este mensaje y te animo a que al volver a tu casa hoy y durante la semana leas acerca de la historia de José, que son varios capítulos de Génesis. I am convinced that God is going to speak to you through this message today, and I want to encourage you when you go home to read the story of Joseph. There are several chapters in the Bible. Déjame que te resuma la historia de José. So let me summarize the story of Joseph to you. A José le ocurrieron 3 grandes tragedias. To Joseph, 3 great tragedies happened. La primera es que cuando aún era joven y vivía en casa de sus padres, sus hermanos que estaban celosos de él, lo vendieron como esclavo. The first tragedy is when he was a teenager and living at his father's house, that his brothers felt jealous of him and they sold him as a slave. Para estar claros, José en aquel momento, cuando Aarón era joven, era un poco orgulloso y era el favorito de su padre, pero de ninguna manera eso como que le merecía que él fuera vendido como esclavo. Just to make sure, when Joseph was young, he was a little bit proud and he had pride and he was the favorite of his dad, but that does not justify for his brother to sell him as a slave. Y de hecho sus hermanos lo quisieron matar, pero al final dijeron, bueno, no lo matemos, pero vendámoslo como esclavo. In fact, his brothers actually thought first, let's kill him. And then they regretted and said, instead of killing him, let's sell him. At least we make some money out of it. Déjame que te explique rápidamente la historia de un amigo mío. Just real quick, a story of a friend of mine. Lo conocí en España, I met that guy in Spain. venía de Ghana, de África, He was from the nation of Ghana in Africa. y fue vendido como esclavo con su hermana. And he was sold as a slave, him and his sister, Y acabó en España, and ended up in Spain. pero su hermana murió en el camino. But on the way to Spain, his sister died on the way. Ahora, este amigo me dijo lo siguiente: And this friend of mine told me the following. ser vendido como esclavo fue lo peor que me ocurrió en la vida, To be sold as a slave is the worst thing that could happen in my life. pero al menos estaba con mi hermana. But at least I had my sister with me. Esto es una historia real, This is a real story that happened. pero José, que también es una historia real, And Joseph's story is also a real story. pero no solo fue vendido como esclavo, sino que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Joseph was sold as a slave. Not only he was sold by his own
own brothers. Imaginaros el dolor que esto debe causar a José. Debió causar. Imagine the incredible pain that had affected Joseph with. Estoy convencido que todos nosotros aquí hemos sufrido injusticias. I am pretty sure that everyone here have suffered some kind of injustice in our lives. Y con esta historia de José estamos en buena compañía porque José entendió el sufrimiento. And the story of Joseph, we're in good company because he understood what suffering is. Sus propios hermanos le traicionaron. His own brothers betrayed him. Ok, segunda tragedia. That's a tragedy. La siguiente tragedia es que su jefe, la mujer de su jefe, lo acusó falsamente. The second tragedy is that the wife of his boss accused him unjustly. Y es probable, y esto me lo comentó ayer Pastor Fique, es probable que su jefe no se creyó la acusación falsa de José. And most probably, and Pastor Fikri was telling me that yesterday, that the boss really did not believe the false accusation against Joseph. Porque si realmente José había querido acostarse con la mujer de su jefe, Because if the boss believed that Joseph really wanted to sleep with his wife, lo hubiera matado ahí mismo. the boss would have killed him immediately. I Tenía- know, I'm Egyptian, I promise you. We just Tenía todo el poder para hacerlo. He had all the power to do that. José era simplemente un sirviente en su casa. And Joseph was just a servant. Pero seguramente el jefe de José no se creyó la acusación falsa, con lo cual lo puso en prisión. Most likely, the boss really didn't believe that accusation, but to save face, he put him in prison. Así que José experimentó la traición de sus hermanos So Joseph experienced the betrayal of his brothers y también la traición de su jefe. and now the betrayal of his boss. Y número 3 ocurrió lo siguiente. And number 3, here's what happened again. Por causa de lo que acaba de ocurrir, José está en la cárcel Because of the betrayal and now that he is in prison, y consigue, por el don que tiene de Dios, consigue ayudar a un amigo que conoce en la cárcel and a que salga de la cárcel. because of the God-given gift that he has of interpreting dreams, he helps a friend in prison to get out of prison. Y el amigo le dice lo siguiente: And that friend tells him the following. no te preocupes, que en cuanto salga de la cárcel te voy a ayudar a salir. Don't worry, when I get out of prison, I'm going to help you get out too. De nuevo, te animo a que vayas, te estoy pasando muchos detalles, pero te animo a que lo leas esta semana. And again, I know I'm giving you a lot of details, but I encourage you to read the story this week. It's a great story. Pero esto al nuevo amigo de José le dice: no te preocupes, que yo te voy a ayudar a salir de la cárcel. This friend of Joseph tells him, when I get out, I promise I'm going to help you to get out too. ¿Y qué pensáis que ocurre? And what do you think happened? Su amigo se olvida de él. Also, the friend betrays him and forgets. Pero al cabo del tiempo, el rey necesita la ayuda de José. But a couple of years later, the king of Egypt, the Pharaoh of Egypt, needs someone to interpret the dream. Y entonces este amigo, el copero, se acuerda de José por fin. And that friend, who happens to be the cupbearer of Pharaoh, remembers Joseph, the dream interpreter. Y del día a la mañana, José pasa de estar en la cárcel al ser el número 2 de Egipto. Overnight, Joseph, from a prisoner, becomes the second most powerful man in Egypt. Y a lo mejor estás aquí You may be here today, y has sido traicionado por tu familia, and you've been betrayed by your has family. sido traicionado por tus jefes, You've been betrayed by your boss. se han reído porque eres cristiano y que vienes a la iglesia. They treated you bad because you're a Christian and come to church. A lo mejor has tenido amigos que te han dicho: no te preocupes, que yo voy a estar aquí contigo en los momentos difíciles. Maybe you've had friends that told you, don't worry, I'm going to be with you in the tough times. Y de repente llegan los momentos difíciles And when the tough times come, y no hay ningún amigo al lado tuyo. none of your friends are with you and they abandon you. Pero déjame que te diga, But let me tell you, por la historia de José, because of this story of Joseph, que del día a la mañana Dios puede cambiarlo todo. overnight God can change everything. A pesar de que te puedan traicionar, Even that people can betray a you, pesar de que el enemigo quiera aplastarte, even that the enemy tries to destroy you, Dios puede usar todo eso para sacarte y ponerte donde Él quiere. God can use everything to get you afloat and get you to the place where you need to be. Y en el caso de José, era número 2 del reino de Egipto. And in the case of Joseph, he became the number 2 leader of the entire nation of Egypt. En aquel momento, Egipto era un gran imperio mundial. In that time, Egypt was a great empire. La gente emigraba a Egipto para conseguir buen People trabajo. emigrated from all over the world to Egypt to live there and work there. Y José pasó de ser un carcelero, un preso, a ser número 2 de este gran reino. And Joseph went from being a simple prisoner
to the second in command of the greatest nation of the time. Pero dentro de todo esto, quiero que nos enfoquemos en el corazón de José. José fue traicionado por esta gente, pero ¿cuál fue su respuesta? Now, in all this story, I want us to focus on the heart of Joseph. You've seen that he has been betrayed by a lot of people, but what did he do? Quiero que volvamos al discurso que acabamos de leer. This scripture that we just read teaches us that. El mundo entero en aquel momento estaba pasando por una hambruna. The entire world at that time was going through a big famine. Y la familia de José, que José no había visto en décadas, en seguramente 2 décadas, vinieron a Egipto para buscar alimento. And the family of Joseph, the brothers of Joseph, that they have not seen him in a couple of decades, now they come to Egypt looking for food, looking for grain to eat. Y José, número 2 de Egipto, tiene el poder para dar alimento a la gente. And Joseph, being the second in command of Egypt, he has the power to give food to whoever he wants. Y vamos a pasar detalles, pero José se encuentra con sus hermanos y ellos no le reconocen. And Joseph has an encounter with his brothers, but because of the way he's dressed, they do not recognize him. Y José comparte este discurso con ellos, ¿no? And when they don't recognize him, that's when he shared with them that scripture that we read a few minutes ago. Y quiero enfocar en 3 cosas que aparecen en este discurso que nos pueden ayudar a perdonar y a tener un corazón como el de José. In these few verses that we read, there are 3 things that can help us to have a heart like Joseph, a forgiving heart even in the midst of difficult circumstances. 3 cosas que pueden ayudarnos a reconciliar con todas aquellas personas, familiares, amigos y jefes que nos hayan hecho daño. 3 keys that can help us to reconcile with those that have hurt us, whether it be family, bosses, or friends. La primera es esta. The first is this. José entendió que Dios está en control. Joseph understood that God is in control. Si volvemos al discurso, dice varias veces, me envió Dios. Dios me envió. No fuisteis vosotros que me enviaron, sino Dios. If you go back to the scripture that I just read, there are several times where Joseph said, God send me, God send me, He sent me, you didn't send me, God send me. 5 veces José repite que fue Dios quien permitió que estas cosas ocurrieran. 5 times in a few verses, Joseph repeats, God allowed this to happen. Y esto permite a José no enfocarse en el daño que los demás están haciendo, So this helps Joseph not to focus on the damage that people are doing to him, sino en que Dios en su bondad permite que todo esto ocurra en su but to vida. focus on the fact that God in His sovereignty is allowing this to happen. Número 2, Number 2, José ofrece el perdón con acciones prácticas. Joseph offers forgiveness through practical action steps. Yo estoy convencido que aquí todos vosotros sois buenos cristianos y habéis escuchado que cuando nosotros pedimos perdón, tenemos como que ofrecerlo también con acciones prácticas. I am sure that here we're all good Christians, and I'm sure you've heard before that when somebody asks us to forgive them, we have to forgive, but we take action steps to forgive them. Por ejemplo, si yo he robado, tengo que devolver el dinero, For ¿verdad? example, if I stole from someone, it's not just I'm sorry, you have to give back what you stole. Pero lo que es increíble aquí en José es que José no es el que tiene que ser perdonado, sino que es el que está perdonando a sus hermanos. But the incredible thing here is in this story, Joseph being the one that had been offended, he's not the one that asked or expect to be asked forgiveness. He offers forgiveness. Les dice lo siguiente: He tells them the following. habitarás en la tierra de Gosén. You're gonna live in the land of Goshen. Les está ofreciendo un lugar para vivir. He's offering them a place to live. Luego les dice, os alimentaré. Then he says, and I'm gonna give you food. Con lo cual, José, el que está perdonando, no está pidiendo a los hermanos que le devuelvan lo que ellos le robaron, sino que él está ofreciendo para ellos. Joseph, the one that had been hurt, that had been sold as a slave, he's not demanding reconciliation. He offers to bless them and to provide for them. Con lo cual, José ofreció el perdón con acciones So prácticas. you can see that Joseph offered forgiveness with clear action steps. José les podría haber dicho, ok, os perdono, He could have told them, all right, I'm going to forgive you. os doy un poquito de comida I'm going to give you a little bit of food. y ahora volver a vuestro país. And now
go back home where there's no food. Pero él sabía que la hambruna iba a durar 5 años más But he knew that the famine will be there for 5 more years. y que si volvían a casa se iban a morir de hambre. And if he sent them to their home, they're going to die there. Así que demuestra que realmente los ha perdonado al salvarles la vida. So he demonstrated that he truly has forgiven them by saving their life, offering them a place in Egypt for them to live. Y número 3, al final del discurso, And number 3, at the end of his speech, vemos que José no está solo diciendo lo correcto que demuestra que les perdona, we see that Joseph is not only saying the correct things to demonstrate that he really forgave them. no solo está ofreciendo acciones prácticas que demuestra que él les ha perdonado, He doesn't only offer practical action step to demonstrate that he forgave them, sino que vemos que también está abriendo su corazón a perdonarles de verdad. but we see that he opened their heart emotionally and showed them forgiveness. Vemos que se echa a los brazos de su hermano pequeño Because the scripture says that he hugs his younger brother Benjamin, y que llora en sus brazos and he cries as he's hugging y him. que llora encima de todos sus otros And then he hermanos. hugs the rest of his brothers and he cries as he hugged them. No estoy diciendo que tengamos que llorar para perdonar, I'm not saying that you gotta cry to forgive, pero en este caso nos demuestra claramente que José tenía un corazón puro y lleno de perdón. but in this case, it demonstrates that him crying in that way, it demonstrates that he had a pure heart and that he sincerely forgave them. Y en aquel momento, solo por ponerlo en contexto, José llevaba 2 décadas cargando con este dolor de la traición de sus hermanos. Just to put it in context, it had been almost 2 decades that he is carrying this pain of his brother having sold him as a slave. Pero porque José entendió que Dios tiene el control, But because Joseph understood that God is in control, porque José entendió que tenía que dar acciones prácticas para demostrar el perdón, because Joseph was willing to give concrete action steps to offer forgiveness, y porque José abrió su corazón para perdonar a sus hermanos, and because Joseph opened his heart to emotionally forgive his brothers, su relación con sus hermanos fue reconciliada. his relationship with his brother was completely restored. Déjame que te pregunte, Let me ask you today, ¿cuántos años llevas tú cargando con el dolor de una relación rota? how many years are you carrying a broken relationship? ¿Con tus tíos o tus tías? Maybe it was aunts or uncles. ¿Con tus padres? Maybe it was your parents. ¿Con tus hermanos? Maybe it was your brothers, ¿Con tus compañeros de trabajo o jefes? colleagues, bosses. ¿Cuántos años llevas cargando con el dolor? How de- many years are you carrying the pain? Dios te está animando hoy a que tomes tú la iniciativa, que no esperes a que él o esa persona te pida perdón. God is calling you today to take the initiative. Don't wait on the other person to come and ask you for forgiveness. You take the initiative. Y entiende que Dios permitió que esto ocurriera por una razón que a lo mejor nunca entenderemos en este lado de la eternidad. And to be able to take that initiative, you need to first understand that God is in control. A certain control that we won't understand on this side of eternity. Ujú. Dios está en control, ofrece acciones prácticas God is in control, then you got to offer practical action steps. y abre tu corazón a que la relación pueda ser And reconciliada. finally, emotionally open your heart for a true reconciliation of that relationship. ¿Cómo podemos aplicar esto? Porque a lo mejor estás diciendo, ok, Pedro, yo quiero perdonar, sí, pero realmente, ¿cómo lo puedo hacer? And how can we apply this? Because you might ask yourself, yeah, definitely, I want to forgive, but how can I apply this in my life? Un detalle, uno de los muchos detalles que he omitido de esta historia, One of the many details that I've omitted from this story, es que un punto de inflexión en la vida de José fue el siguiente. that there's a point of inflection in the life of Joseph. Cuando primero se encuentran con sus hermanos, When he first meet his brothers, él les intenta hacer daño. he kind of tried to hurt them a little bit. Pero llega un momento en el cual José se da cuenta, por lo que les están diciendo sus hermanos a él, que al intentar vengarse de sus hermanos, a quien realmente él está haciendo daño es a su padre. Because he tries to keep one of them and then the other in prison. But once he realized that if he hurt them, he's actually hurting his father. Y esto nos recuerda que cuando nosotros intentamos hacer daño a los demás y tomar venganza de los demás, a quien realmente estamos haciendo daño es a nuestro Padre Dios. He
changes his attitude immediately. And the application for us is once we understand that when we try to hurt someone else because of what they did to us, we are actually hurting our Father God. Dios permitió que todo esto ocurriera a José por una razón, God allowed all this to happen to Joseph for a reason. para que podamos entender cómo Dios nos ve. So we can understand how does God see us. Todos nosotros aquí somos como los hermanos de José. All of us here, we're like the brothers of Joseph. Todos nosotros ante Dios hemos cometido grandes y graves errores. All of us in the sight of God, we have committed terrible and awful sin. Pero cuando nos presentamos a los pies de la cruz, But when we come to the feet of the cross, cuando nos presentamos ante Jesús, when we come to Jesus, Jesús nos trata de la misma manera que José trató a sus hermanos. Jesus treats us in the same way that Joseph treated his brothers. Jesús nos dice, te perdono Jesus tells us, I forgive you. y te voy a dar un plan y un propósito en tu And I'm vida. going to give you a plan and a purpose for your life. Si estás aquí y no has aceptado nunca el perdón de Jesús, te voy a invitar a que tomes esta decisión hoy. If you are here and you have not ever accepted Jesus' forgiveness, I'm going to invite you to do that in a minute. No nos merecemos el perdón de Dios. We do not deserve God's forgiveness. De la misma manera que los hermanos de José no se merecían el perdón de José. In the same way that Joseph's brethren did not deserve his forgiveness. Pero por el amor que Dios nos tiene, Él decide tratarnos de la misma But manera que because José of trató a the sus hermanos. great love that God has for us, he decides to treat us with mercy and grace. Te perdono. He says, I forgive you. Y no solo te perdono, sino que te acepto. Not only do I forgive you, but also I accept you. Y a partir de hoy te voy a llamar mi hijo, And from now on, I'm calling you my son, mi hija. my daughter. Y vas a tener una relación conmigo. And you're going to have a relationship with me. Si estás aquí hoy y no has tomado este paso, te invito a que lo hagas en unos minutos. If you're here today and if you haven't taken this step of faith, I'm going to invite you to do it in a minute. Y para todos los que estáis aquí y sois súper cristianos, And for all of us that are here that are super Christian, I don't think we have any super Christian here. Maybe Pastor David. I'll give that to him. pero a lo mejor tienes alguna relación rota. But maybe you have a broken relationship. A lo mejor tienes un dolor aún con algo que te pueda haber ocurrido. Maybe you have a pain with something that happened to you, someone that betrayed Te you. pido que hagas este ejercicio mental. And if this is you, I am going to challenge you to do this mental exercise. Imagínate que eres José Imagine that you're Joseph y que viene esta persona ante ti. and that the person that hurt you is coming to you. ¿Cómo lo vas a tratar? How are you going to treat them? Y ahora te invito a que hagas este siguiente ejercicio. And then I invite you to do this next exercise. Imagínate que esta persona que se acaba de presentar ante ti se presenta ante otra persona. Imagine that person that came to you and now he's in front of another person, Esa persona es Jesús. and that person is Jesus. ¿Cómo va a tratar Jesús a esa persona? How will Jesus treat the person that offended you? Con la misma gracia y con el mismo perdón que te trata a ti. I am sure that he's going to treat them with the same grace and the same forgiveness that Jesus treated you. Así que imagínate que hablas con esta persona So imagine that you're talking with that person, y te animo a que la trates de la misma manera que José lo hizo con sus and I hermanos. encourage you to treat that person in your mind in the same way that Joseph treated his brothers. Seguramente no se merezcan tu perdón, More than likely, they do not deserve your forgiveness, pero perdónalos de todas formas. but forgive them anyway, Porque tú tampoco te mereces el perdón de Dios, because you also do not deserve God's forgiveness, pero Dios nos perdona a nosotros. but he forgave you anyway. Si puedo resumir este mensaje en una frase sería la siguiente. If I can summarize this sermon in one phrase, it would be the following. Si queremos perdonar como José, If we want to forgive like Joseph, debemos recibir el perdón de Jesús. we have to receive Jesus' forgiveness. Si queremos perdonar como José, If we want to forgive like Joseph forgave, tenemos que recibir el perdón de we Jesús. have to receive the forgiveness of Jesus. ¿Entendemos? We understand it? Ok. Si estás aquí y no has recibido nunca el perdón de Jesús, te invito a que ores esta oración conmigo. If you're here and you haven't given your life to Christ yet, I invite you to pray that prayer with me. Can Ahí we donde stand up? estás, Can we stand up? ¿Podemos ponernos pie? nos levantamos, por favor. Ahí donde estás, te invito a que ores conmigo en tu cabeza. If you haven't given your life to Christ, this is the moment to pray that prayer with me. Dios escucha todas las oraciones. God hears all prayers. Dios escucha las oraciones que también tomas en tu cabeza sin hablar.
God hears even the prayers you do in your own mind. Porque lo que le importa a Dios no son las palabras, sino el corazón. Because what's important to him are not the words, but the heart. Dios quiere tener una relación contigo. And God wants to have a relationship with you. Piensa que cuando te presentes hoy ante Dios, If you present yourself today to God, no te va a decir, hiciste esto y esto y esto y esto y esto mal, He's not going to tell you you've done this wrong and this wrong and this wrong. sino que te va a decir, te perdono. He's going to say, I forgive you. Por lo que Cristo hizo en la cruz, te perdona. Because of what Jesus did on the cross, I forgive you. Oremos. Let's pray. Padre Santo, te damos gracias. Lord, thank you. Gracias por lo que permitiste que le ocurriera a José, Thank you for what you've allowed Joseph to go through, para que entendamos mejor cuál es tu corazón, so we can understand better what is your heart, para que podamos recibir tu perdón so we can receive better your forgiveness, y para que podamos perdonar a los and demás. so we can forgive others in the same way. Padre, hoy decido poner mi fe en ti. Lord, today I decide to put my faith in you. No entiendo todo exactamente, I don't understand every detail, pero decido seguir a Cristo. but I decide to accept Jesus. Decido recibir el perdón de Cristo. I decide to receive Jesus' forgiveness. Y te pido que me ayudes a caminar contigo, Señor. And I ask you to help me walk with you, Te Lord. doy gracias por este día. Thank you for this day. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Muchas gracias. Praise God. You're here today and you're in pain. Si estás aquí y tienes dolor, You're here today and someone have hurt you. si estás aquí hoy y alguien te ha hecho daño, We know forgiveness is not easy. sabemos que el perdón no es fácil. Getting the pain out is not easy. Sacar el dolor de nuestro cuerpo no But es fácil. Jesus is here. Pero Cristo está aquí hoy. And the Holy Spirit is here. El Espíritu Santo está I'm aquí. going to ask our prayer team to be here in the front. Voy a pedir a nuestro equipo de oración que venga aquí adelante. You need prayer, come to the front. Si necesitas oración, ven aquí adelante. There are no super Christians. No existen los supercristianos. There are no superheroes. No existen los superhéroes. We all need to be ministered to by others. Todos necesitamos recibir ministerio de Dios. So if you need forgiveness or you need to forgive someone, Si necesitas ser perdonado o necesitas perdonar a otros, especially if you need to forgive someone, especialmente si necesitas perdonar a los come demás, to the front and pray with us. ven adelante y deja que oremos por ti. Our team will pray with you. Nuestro equipo quiere orar And I contigo believe God's going to heal your heart. y estoy convencido de que Dios puede sanar tu corazón. Don't leave like you came. No te vayas como I llegaste. encourage you. Te animo. Do not leave like you came. No te vayas como llegaste. Jesus is healed to heal you. Dios está aquí para sanarte. Nobody's going to keep your story, Nadie va a recontar tu historia, but Jesus will. pero Dios sí. May God bless you, Dios te bendiga, shine His light on you, te cubra con su luz give you peace, y te dé paz, give you joy. te dé alegría. And as you go this week, Y al ir esta semana, take that message of forgiveness lleva este mensaje de perdón and go spread it out in the culture. y compártelo en la cultura de For esta the next ciudad. 6 days, share it with others Los próximos 6 días, compártelo con los till demás you come back next Sunday morning. hasta que vuelvas el domingo que viene. But I'm asking you, Pero te pido, please come to the front and pray. ven adelante para que oremos We por ti. seldom do an altar call. Seldom do an altar call. Casi nunca pedimos que la gente venga al But altar, as we were working on this sermon together, pero al trabajar en este we sermón both juntos, felt this is an altar call moment. sentimos que hoy es un día para llamar a la gente al altar. Come to Jesus, Ven a Jesús. that He has something for you today. Cristo tiene algo para And ti. for those of you that don't need to come, you're free to go home. Y para los que no necesitáis oración, estáis enviados. May God bless you. Dios os bendiga.